রবিবার সন্ধ্যায় উপচে পড়া ভিড় দুর্গাপুরে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল গ্র্যান্ড ট্রেড ফেয়ারে। আমরা রয়েছি আফগানিস্তানের ন্যাচারাল ড্রাই ফ্রুট সেন্টারে। আর এবার আমরা কথা বলে নেব এই আফগানিস্তানের ড্রাই ফ্রুট সেন্টারে কর্ণধারের সঙ্গে। प्रोडक्ट लाए हैं यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी लाया है, जिस तरह यहाँ पे अंजीर है, हमारा बादाम है, मुनक्का है, काला किशमिश है और अखरोट है। बहुत सारी वैरायटी यहाँ पे हमारे पास पड़ा है। जिस तरह अंजीर जो हम यहाँ पे बूढ़े लोग इस्तेमाल करवा रहे, ज्यादा उम्र वाला लोग हो, उसको कोलेस्ट्रोल हो, हीमोग्लोबिन हो, कब्ज हो, उसके लिए ये अच्छा चीज है। इंडिया में नहीं मिलते हैं, ऐसा कोई प्रोडक्ट है आपके पास? इंडिया में हमारा ये जो अंजीर है ये नहीं मिलेगा, मिलता होगा शायद, मगर ये जो हमारा वैरायटी है वो नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर, जो हम लोगों ने लाया हुआ है। जो चीज जिस तरह अंजीर हो गया हमारा, बादाम हो गया हमारा, ये चीजें यहाँ इंडिया में मिलेगा, मगर वो अमेरिकन बादाम मिलेगा आपको, अफगानी बादाम नहीं मिलेगा। इन्होंने नाम रखाया हुआ है अफगानी बादाम के ऊपर। मामरा बादाम जो है ना, हमारा किसी दूसरे कंट्री में नहीं मिलेगा आपको बगैर अफगानिस्तान से। इसमें से डिमांड ज्यादा कौन सी प्रोडक्ट का? डिमांड तो अफगानी प्रोडक्ट जिधर भी जाएगा तो उधर डिमांड ज्यादा है। जिस तरह यहाँ पे हम लोगों ने लाया हुआ है 3000 से अंजीर शुरू है 2000 तक, ऐसे 2500, 2000, 3000, 1600 ऐसे अंजीर है। इसमें अलग अलग वैरायटी के हैं। इस तरह अप्रिकोट है हमारा, ड्राई अप्रिकोट है, और वो वाला अप्रिकोट है, गोल अप्रिकोट जो बोल रहे हैं इसको, ये है। और बादाम है हमारा, मामरा बादाम बोलते हैं जिसको, सतरबाई बादाम बोलते हैं, शुकुरबाई बादाम बोलते हैं, और मामरा बादाम है। ये सारी अलग अलग वैरायटी में बिक जाते हैं। कागजी बादाम है। रेस्पॉन्स कैसे मिल रहे हैं? रिस्पॉन्स इस साल में थोड़ा कमजोर है, तो हर साल में आते, थोड़ा इस साल में कमजोर है, पता नहीं क्या हुआ। আফগানিস্তান ন্যাচারাল ড্রাই ফ্রুট সেন্টারের কর্ণধারের সঙ্গে কেমন চলছে তাদের ব্যবসা? नमस्ते। Namaste. कैसे रेस्पॉन्स मिल रहा है इस बार? It's very good. We are happy here, and we enjoy West Bengal, and the people of West Bengal is very good people, and they like Afghanistan dry fruit, and we satisfy from our customer. कितना प्रोडक्ट लेके आए हैं इस बार? It's about 500 kg. We bring different dry fruits of Afghanistan, and we hope to like our customer our product, because as you know better, the dry fruit of Afghanistan is brand in the world, especially our saffron, almond, also walnut, pin nuts. It's very popular in the world, and people like our dry fruits. We hope we keep our customer satisfied. कौन सा प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा है इस बार? Ma'am, people like different kinds of dry fruits, especially almond, walnut. It's very popular, and people also like this fruit. And chalgoza pen nuts. It's also very popular. People like pen nuts. Apricots are very popular, and people like these fruits. And especially saffron of Afghanistan. It's very popular. People like Afghani saffron because it's the best quality, and for this reason, people choose our product. It's the best quality. এবার আমরা কথা বলে নেব মেলায় ঘুরতে আসা কয়েকজন ক্রেতার সঙ্গে যারা ড্রাই ফ্রুট কিনছেন এই মুহূর্তে। আপনি কোথা থেকে এসেছেন? আমি বেনাচিতি থেকে এসেছি। আর কি কি কিনলেন মেলাতে? আমি এনার কাছ থেকে মানে আগেও কিনেছি, ইনি আসানসোলেও ছিলেন এর আগে, তো এনার কাছ থেকে এনার যে কোয়ালিটি গুলো আছে ভীষণ পিওর কোয়ালিটির হয়, তা আমি এনার থেকে নিলাম, অ্যালমন্ড নিলাম, পেস্টাচিও নিলাম, আর ডেটস নিলাম। আর কোনো কাউন্টারে ঘোরা হয়েছে? আমি কালকেও এসেছি, কালকেও অনেক কিছু নিয়ে গেছি, আজকেও ঘুরতে এসেছি, অনেক কিছু নিয়েছি, জুতি নিয়েছি, ইয়াররিংস নিয়েছি,
বেডশিট নিয়েছি, কুশন কভার নিয়েছি, এগুলো নিয়েছি। আপনার নাম? মহুয়া চ্যাটার্জি। ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল গ্র্যান্ড ট্রেড ফেয়ার, যে এখান থেকে আপনি কি কি কিনলেন যেগুলো অন্য সময় পাওয়া যায় না বাজারে? এই ড্রাই ফ্রুট গুলো কিনলাম এখান থেকে, এগুলো এখানে পাওয়া যায় না, এগুলো আফগানিস্তানের তো, তাই এগুলো এখানে পাওয়া যায় না বলে এগুলো কিনলাম। আর কিছু কিনেছেন এখন অব্দি? এখন অব্দি ওই জুতো কি জুতি এসছে, ওগুলো কিনেছি, কাশ্মীরি জুতিগুলো, ওগুলো আরো দেখছি আবার কি কি আছে কিছু। কোন প্যাভিলিয়ন সব থেকে বেশি ভালো লাগলো? এখনো দেখুন পুরোটা কমপ্লিট হয়ে উঠেনি, এখন তো জাস্ট আমি ঢুকেছি, এটাই দেখছি যেখানে নিচ্ছি, আর দেখি কি কি আছে তারপর আগে দেখে বলবো। দুর্গাপুর থেকে শম্পা প্রামাণিকের রিপোর্ট, দ্য ই পেপার ডিজিটাল। ডিএসএমএস কলেজ দ্বিতীয় বছরের জন্য আবার রান ফর এনভায়রনমেন্ট আগামী 4 ফেব্রুয়ারি শুরু হতে যাচ্ছে। 10 কিলোমিটার পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য রোড রান। পলিউশন ফ্রি সলিউশন ট্রি, অর্থাৎ গাছ লাগান পলিউশনকে দূর করার জন্য। তো আসুন সবাই মিলে যোগদান করুন। আমাদের আগামী 4 ফেব্রুয়ারি ডিএসএমএস কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হবে এই দৌড় প্রতিযোগিতা, রোড রান ফর এনভায়রনমেন্ট। সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। শীঘ্রই আপনার নাম নথিভুক্ত করান। Join us in our efforts to save the environment. Run with DSMS for the environment. Hi all, I am coming for Run for Environment. Are you coming? আমি আসছি, আপনারা আসছেন তো? সবুজ সকাল সোনালি বিকেল চাই না